सा नि सा रि सा नि ध प ध नि सा प म ध म प ध नि सा. Up next, we're going to welcome Krishna once again with Radha Venu, and let us put our hands together for Priyanka Gaude, Srija Parinivelu, Hita Shanaya Vigneshwaran, and S. Archana. Radha Venu. Ra ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da sa. Radha Venu Gopal Bala Rajita Sadguna Jaya Shri 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 Radha Venu Gopal Bala Rajita Sadguna Jaya Shri